أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن. الحمد لله والصلاة والسلام على النبي محمد الأمين، والسلام على عباده المرسلين، نبينا وقدوتنا وخير الخلق محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, mes frères et sœurs, je vous aime grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Inni uhibbukum fillahi, wanama wanasho hangu wazaza hangu, wahu watiti wabule wanata, nisiwavenza hasbabu ya mola watu Mungu subhanahu wa ta'ala. Leo karna urenga dakika nyenji wala karna urenga wakati mwinji hata artunjia direct ogharimo ay darasa Boeing numero 79 gabo depa mtume Musa ngulindo ndaina Haruna ogharimo ye terrain yende ya shindane no wagangi husoni mwa Firauna nile jeshi la Firauna no wanansi e population shangabo za jiri au kana o wagangi wa rumu wandu watano wadungana na majeshi ye masihu wavamia watake ye nyumba ya mtume Musa hawenda wahibe ye mbuda ya mtume Musa ya undu malarazia botukufu na leonde zes élections présidentielles za homji nensi ya YouTube na Facebook ugharima ye code électoral darasa ze voting zendelea ubu watukufu rijuona ejohunra uyavotiwa ye président de la République dans le pays, YouTube, Facebook, dans le code électoral Boeing 79. Leo nga mjo voti usukwa leo nga sina wandu wararu nga sina Asia mrumshi wa Firauna nga juwona eza hawa mjomba wa Firauna ramvumbu wa jana ze aya za mvumbua makalima ya yamba nizo ya hamba nizo yafanya uharimwa suratu Ghafir ngebo haro harimwa za election kwa leo ngasina mtume Musa alayhi salam, mtume yanziwa, mtume mtukufu shujaa ngasina mwananya wa mtume Musa wambwa Haruna watukufu ngamjuju wa mtiyeze voti za unote usiku wa leo. Haina mrungu jamba bufundi leo tsihimilia fulani, haina mrura harajandi se darasa na tsunguwe kandida wahahe ugarimwa yezele zamzaha nandi ugarimwa ye darasa Boeing numero 79 wadadzaha tumlio YouTube ngabonro walo Facebook wadingwamba YouTube mruka wono komanteri ashe YouTube nga mwono wo komante ndondondo ngwa komanteo sheka darasa isa za komanteri mruka dozi won kai darasa isa wandu wa YouTube hatu obloke wandu atudoti ya komanteri zinchi wandu atudoti sheka darasa enda wo mru wona za komanteri wazenda wado jauti ya wandu tia za komantera muona tazilanga zinda wandu wa YouTube ngwa komante ojena mna mlo Facebook mkomante obatsono mru jana mba YouTube wo kwatujiwa ba kwatsina komanteri asha YouTube ngwa wona za komanteri ndo za komanteri gazi ya ndo YouTube ngwa komante ndo amadena mna mkomante Facebook ngamungwa wona ojena mna mona uze komanteri ngwa komante ndo hadisi yonga mziwono ndo aizo watukufu rahane janji ya uharimwa ye darasa numero 79 tujotsa hanyo tsipia haina mndu rambilane ukanangaranzana wa Mwenyezi Mungu bandabo haina mndu yatsunguwe mzima yabo yamwambie ukangu mwanzo ha Mwenyezi Mungu mndu yatsunguwe tujohanza bufu wonsi pia wandu wa khair hamziju ni sizijua wonsi pia wandu wa khair shamondo mratsunguwe mzima awaili mratsa mbetserenge wo wane yabo yegela yabo selection ngazijokendachi
ikamra tsorenge makandida pia yabwezele kusonga joendachi ngamanzo mndu wakati yo musizoni ngarjuona ya honra rimwe episode ya leo ritsuona deuvi ahonra apara watukufu ngarjujua ritsunguwe hakina mndu ngamanzo yabo mri yatsunguwe yambe fundi mimi ya leo tsihimilia Asia mwanamshe wa shujaa, mwanamshe wa imani, njeni uone joka ujiri Asia ya joka uzifanya hauka Asia havumbulo harimwe Qur'ani. Mwenyezi Mungu ambaye ndini wa mraata Firaun, Mwenyezi Mungu avumbua kamrumsha Firaun huo, yani ngena nyumba mbeboni handaliwa nyumba mbeboni sibasi ngujo kaulolo ni mtume Muhammad sallam aizo yabo mratujo shanga bofu ngasina nokujwa tsunga bofunde kandidate wa hangu lewo harimwe darasa leo mimi kamshangiriyo Asia wasangu jambe ashe mimi bofundi kandide wa hangu lewo minga mshangirio mwana wa mjomba Firauna ya hima ya defande Musa ya tsuloya ya hafa bofundi na mkeradhi mimi ngamsutene mwana wa mjomba wa Firauna ya hima ya defande Musa ya tsuloya ze aya za mvumbua uharimwe Qur'ani suratu Ghafir ukayitindongo ya mzaha hajitolea harenge rizki nziro husuni mwe famina Firauna hizo ngamhimilio zevoti za leo zahe darasa nihimilie mwana huu na wajamba ashe mimi bufundi ngamhimilie mtume Musa riwone izo yajoka ufanya bahe husoni mo wagangi mema sorsoleri ngamhimilie mtume Musa riwone izo yajoka ufanya bahe husoni mwa Firauna wa mtume Mwenyezi Mungu riwone izo yajoka ufanya minga ni muhimilio iwasambe ashe minga muhimilio mwananya Haruna haukahajitolea bahe yaje yashangirie mwananya kajareje dingoni kajarindinda hajitolea hahimilia mwananya haukaya ngwenda washindane na Firauna aizo Haruna aizo yabobo tukufu aina mndu na shuazisi kina ukiri mndu ya tsambaukana bofundi do andrupia no ngamonzo mshwazisi aljeri wone ikaidarasa hisa za komanteri nangalie endobi ya himiliwa ni wandu wenji leo endobi ya japremie uharimwa ya darasa mwanzo ni wone ya shangiriwa ni wenji ya Asia wanawashe ngwa tujitolea wambe Asia ndio mfano hatu bofundi Asia ngegidwa hatu bofundi Asia mwanamshe ya jitolea Asia mwanamshe courageuse ngwa tuhimilia mtume Musa ngwa tuhimilia mwana wa mwanamjomba Firauna ya defende Musa ngwa tuhimilia Haruna haina mrubo tukufu na voti ya shangirie mzima yabo bahari mwa 1 minute 2 minute ngartunji ya honziani randise darasa ye poinginga ijujuha aizo watukufu ngani mwambio ni deuxième fois tena na nyimwe tsungua mwevoti ni mwambie nukana inni uhibbukum fillahi ngani mwanzoni hasibabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala miongoni mwezi habari ili njunjia uharimwa darasa junji ya randise darasa na nyimwe voti mwetsungua ina mru ya vumbui kaundo ya muhimili ya wosu kwa leo haina mru ya towe ile zina la hemru ya mshangiri ya wosu kwa leo zinutindeze voti za ushi zinutindeze voti za mswalata yanutinde wa makandida wa politisi wa komori wanuwa ngukokwa na ushanjeze fikira za hao ekari wa himilia karimilia Asia mrumsha Firauna ya jitolea uwe decide kadoreje ni god ekarimilia mtume Musa ye decide rahimilia Haruna ye decide rahimilia wala ya defende mtume Musa ye decide ze darasa zinu haina mitume rjo wa himilia haina masahaba rjo himilia wa wandu ma decide mratike muharatike ne dutu kabofu ekatimilia Asia kanenda yantrahi ye katimilia mtume Musa kabati mrjo hutrahi ukawana wandu ma decide wanuondo wa kweli wanzide mapolitisi wa Komori haukema politisi wa Komori ne mafundi wa politiki sinde mafundi wa dini di mafundi wa dini wa jirenda harima politiki mafundi wa dini wa jirenda mafundi wa politiki na ndo wandu wa siasa wa shizungu no wasaya wawoka wana direction mruka mchendea mruka mkadingoni mruka mkabuhari utijo parwa naibu ujoteshelo haukana wotasi wotsamba a wadhuhuri wamba b wolansiri wamba y womasihu wamba w 3h du matin wa changer ze direction zontipia waishia wamba ukana ngasi haremo z aizo wa umruka wao wa mtu kasurinabi wa mungu wa jumtrahin
wao kadema de politisi wa Komoro ne mafundi wa dini wa jirenda mafundi wa politicien waonga mjoka surika ngwa jo mtrahini ekamwahimilia ngwa jo mtrahini haukawo kwa na direction. Il faut dire la vérité, désolé, même il faut dire la vérité. Shawanu ngamisuru kwa na mtrahini wanu wamba aiso bismillahi na mpeze bwa tukufu hainumria tsunguwe Asia gotsunguo Musa gotsunguo emwana zena woba hetsu katsika lilu woba hinganzo ngamisuri kangu junda wandu wa mhimila rmaze voti emwana yazalwa nemjomba wa Firauna yahima hosoni mwe dunia yamba Musa yatsulo haya yamba ngami prendre nge risque woba he amisuri kangu junda wandu wa mhimila rmaze voti watukufu wa khairi wa jamalifu na rihime watukufu randise rahane jajusa yevoli yepoingi ye jajuha eyamvio ye jajuha ngasina fatihandra rojo kubzito wa yevoli jojuha rahane jato waze fatihandra ruizo bu watukufu wa khairi ngamrejezo ukaharimwa ye Qur'ani suratu Shu'ara ngabo aya zilo yabo miuzanza swafi aya za Qur'ani ye Qur'ani pia suyanza miuyanze Qur'ani pia shangabo aya zilo harimwa suratu Shu'ara zele zao ما لنا من شافعين ولا صديق ولا حميم إذا آيايزو ولا شفيع زي آيايزو سبحان الله غازل زاو اوانرو ومبيبوني ikawanja mbeboni ngo harimwe mbebo ngo hadisiyo ngo jwandi sousi sana ye fulani ngenda hu wananyasiwo la raka kumwanza dunia ni Mwenyezi Mungu yo suratu Shu'ara Qur'ani hizo aya Qur'ani yengo ndako ngondako unadi subsisana fulani nsumona fulani njamona ho jumani jana ani harimwa yeshindo ivandredi ukanuka tusoche shindo yo marshe njamona jana katira ka utembea ho shindo nina kasimbi woni njamona ndipo sababu formaso ya enurunguzizwa hewala ye fulani ngedaho mwana nyesu wala raka uhanza na Mwenyezi Mungu ngedaho aba hewala uzise fulani ngendaho la farunguzi sana kanwa sanja mbebon wandu wasa wa vitsi 3 jours 4 jours tsumbili ndaru wandu wajonguzi sana haina mndunguziso yo lazima ndunguzi sana haina mndunguziso ukaja na rende kuona kubini kajaona na fulani wakati ngwandiso uzisaba he imali ngwajohambiloka fulani imana mutsumo na mbeboni yabonge mndroni la hawla wala quwwata illa billah uzisana ndo mbeboni ngozisana ye fulani ngedaho yemdzadze fulani ngedaho yembaba fulani ngedaho yemdo fulani alafu wanakwamba fulani ngembeboni ngemala fulani ye fulani ngembeboni mahala fulani angarujunda ramone maudu ye fulani ngembeboni mahala fulani rujunda ramone maudu alafu kawa uzisa mtu wakaujulana duniani wakahanzana hamungu wandu wakahanzana hamungu mramuzi saka jammona mbeboni mrusaka mdzadze fulani tsikaudona ledzina laka rimaze komantira rimadarasa example omwana mme fulani alafu amba nguranzoha Mungu tsikomanza hamungu ntsumona mbeboni alafu ngojuzisiwa ngedaho wambele maskini ungemroni imtati wala imbaba wala gemroni imwana mshijuni wala gemroni harindi azambizahi zikazinji haku zenje mazake zikamba bititi le pauvre maskini zenje mazikamba bititi swafe zenje mafanya zikamba bititi zembi zikazinji hata zembi zende zishindi swafa rumwe mizani maskini le pauvre hanjimroni wakati yungu wajutsa ha direct ndolombe boni gwajoka utsa ha Mwenyezi Mungu gwajoka uombadu wa direct waambie ya Allahu ya Rabbana Mwenyezi Mungu mtukufu wende warihahidi horinike promise na Mwenyezi Mungu yokomba ndrabu horinike miadi harimwa suratu Shu'ara we kwamba ndrabu Mwenyezi Mungu uko wandu wambeboni ngwajuruhusiwa watie intervention wasaidie owananyao wakaona wa duniani wakahanzana ha Mwenyezi Mungu warate haukakartujondwe ya rate warate wanjamroni haizo hurinike promise ukangarjutsa intervention risaidilane hasibabu ya hahobo Mungu kartusaidia ukawumba bamzima umzazi mzima ufamisha hasibabu rikahanzana sababu dawe haizo ya Allah rinike ila miadi warinikayo direct wanrolombe bonungwa juwona wabuha mlango direct wa mlango nga ujubulwa direct mrungu angalio wandu wajihundra uharima wa mro wa jahannama wanrolo mroni pia ngwa huonao walombe boni hamatele ya bulwa mro akansa rimwetele elinu ngamnangalia wonlo rimwetele wanyumukansi ngamnangalia yetele ibulwa wandu walombe boni ngwangalia walomroni ngwangalia walombe boni akati hena mrungu vumbuole dzina la hemru ya mjua wa ya paromeshele ya duniani wakahanza na Mwenyezi Mungu isaibulo katano
walo mroni wananyasinga nje yuko yembeboni jeje pevoni jeje msiona raha honorena tabu katumra uzisimambe mzaze fulani ngenda kubatsambula kahanja mroni maskini harati mzaze wore kahanzana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngenda katata kuvumba ledzina ngotsona kwathu mhono arubalange mroni tsami malaika mzaze wala tsona mumto Mwenyezi Mungu araneketera intervention Mwenyezi Mungu aranekera riti intervention risaidilane wandu wakahanzana Mwenyezi Mungu owarate wanje mroni Mungu aranekera rumo suratu shuara riti intervention risaidilane riwagide riwasove wa roho harimo umro wa jahannama wakati Mungu abimalaika mzazola aparona mbio kangu nanzo sababu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mzazola tiparoma mbio kanga ni mwanzo Mwenyezi mzazola mashallah kamroa khairi mashallah wakanza ndongo za dini darasa mashallah kauzivenza mzazola kufanya ndongo za soda kama mashallah akauswalisha bahatimbi jazembi zahe ngizo zinji bismillah katumta tolongo ya juswa ya tola kumze ngutolo harimwa umro wa jahannama katilo mrodangalie mwana mahangu beula amina mwana mangu tsuo mon frère na kumvenza sababu Mwenyezi Mungu una kumvenza ntongo za dini suhirana suparana mashallah alafu ni mradiso mngenda kufulani tole mon frère mashallah mon frère yaboje kama kini Isa chiji ngami mroni kama kini batatu tuna intervention kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngojotolo basa merci mon frère ya Allah ma hiwala où est ma sœur je n'ai ma sœur là-bas kama ma sœur ya ubiaka duniani na kumwanza Mwenyezi Mungu maskini harate hanja mroni alafu ngenda yupora ndo fulani ledzina lutsporo leshele yupora fulani ngenda kutoa ma sœur mon frère bismillah tuna intervention beza urohi Allahu akbar Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngwelezo harmu Qur'ani owandu wakahanzana hasibabu ya Mwenyezi Mungu wawasuli daraja hata wasawa njamroni shakwa jawaransi Allah kwa jawadi waza mtazabo hauransi mbabaho katina hajanawe mtazabo s'en fout pour toi papa ho tant pis pour toi tous les enfants tant pis pour toi owandu pia wahuransi wahulawa wala wandu wananyungu mwaka uvenza na Mwenyezi Mungu hata walombe boni ngabo wajusaidia onruba ngonikia ngabo wakaanzana hamungu wajusaidia rando janja mrona umbeboni wajusaidia na bangoni kiyama wawatini intervention ngabo wajusaidia na bangoni kiyama wakaanzana hamungu watini intervention wasaidia watinje mrona ngabo wala warati watu parisa wala wananyao bangoni kiyama wakaanzana hamungu watu parisa watu waruna wawashtina intervention wende warate wanja mroni sha tujuru wanja mbeboni wala kwa jawadala tujuru ngwala wardoeshele wananyasira ka wanza duniani Mwenyezi Mungu akauranza ngabo mtaze fulani mbugu tujeshele pia mbuka na udiwaza pia ye list kuna parodala ye list yeto reje fulani ekofumba mundu kangembe banu gotojo mona direct gotojo mona de surata be salama ngami mbeboni bana mashallah weshela mru fulani ngami mbeboni bana monama alhamdulillah weshela fulani abo ami mbeboni bana alhamdulillah weshela fulani katimbe boni gotojo bulo mona nkimroni umtine intervention watukufu de mana bako mujiri waredwa mbilana ukana inni uhibbukum fillahi ngani mwanzoni hasibabu ya Mwenyezi Mungu narambilane ritskani harara narsubuti haina mru yambie mwananya ukana ngumu anzo hasibabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala watukufu ikatsarambila na lekalima hilo ya ukana inni uhibbukum fillahi ngaranza nao hasibabu ya Mwenyezi Mungu mrasubutia mbiye wanasho hahe walio harimwe darasa mrasubutia mbiye wazaza hahe walio harimwe darasa mrasubutia mbiye wanauma hahe walio harimwe darasa mrasubutia mbiye wanaanya wonsi pia aizo abasayino ngarjoka henda bo watukufu rende rawune ze habari fuli ijojuha Mwenyezi Mungu na jailie ho khanza hahe rabbal alamin garomba Mwenyezi Mungu ho khanza hahe rabbal alamin Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngarimomba ho khanza hahe ya jailie rikaye ugharimu wandu wajoka unjia ugharimu ya jannatul firdaus Mwenyezi Mungu na jailie rikaye ugharimu wandu wajudunga na unjia ugharimu mbebo ya Mwenyezi Mungu arihifadhi nomro wa jahannama Mwenyezi Mungu yariti ugharimu za neema za hahe Mwenyezi Mungu ngarimomba na wa Ta'ala ngarimomba rabbal alamin qayyumus samawati wal ard yudabbiru al-amra min as-samai wal ard Mwenyezi Mungu ngarimomba watukufu wa khairi wa jamalifu ngarinjia wa khairi fatiha ya mwando nartendeze tukufu nartendeze fatiha za hoando ngerito we fatiha hatu au ke fatiha hatu sonse pia ngojurenga wakati mwinjima bititi nartendeze fatiha ya hoando ikaundo wataha ze fatiha
hatu sonsi pia Mwenyezi Mungu arnike maisha mema sonsi pia ulona haja mngomnike ya ulomwade mngomtolewa wade na rutowe haraka ilirinji bai poingi nganzo ile juga amjoni sami barenge fatia zinjo siku leo Mwenyezi Mungu arnike za khair fatia za sonsi pia watinaudi wazanga sina mwanamsho watu tuwa mbwa kamaria mwanamsho wo yambwa kamaria wakati yedoni pishi ambabi wakati unipishia wakati unifanyila wana juti no wakati wana mapizza hizo rimtole fatia haja Mwenyezi Mungu ajele ba halolo Mwenyezi Mungu amnike wana ziwana haraka ban yamnike wana ziwana deni mrumma hahe inshallah taala Mwenyezi Mungu wana ziwana deni mrumma hahe al-ustadh al-sheikh Khamis Mwenyezi Mungu amnike wana ziwana deni mrumma hahe al-ustadh al-sheikh Khamis wahunre wanaziwana wa khair wa baraka haraka mwanamsho wa kamaria ngomnike wanaziwana wa khair Mungu ya mhifadhi na mazeto ana mhifadhi na kusuda mhifadhi na matumai ngomnike za khair aizo watukufu ngaritsanganya we fatiha ya huanro ne fatiha hatu sonsi pia Mwenyezi Mungu arnike watu eza khairi ne za baraka Mwenyezi Mungu arnike maisha mema na unono bismillahir rahmanir rahim Allahumma ya mujiba da'wati ya qadhi al hajat ya dhal jalali wal ikram ya Allah rinike sonsi pia za haja za hatu haina wanzowana Mwenyezi Mungu mjalia hunre bahati ya zaye ye wanzowana umnike wanzo hazi umnike wanzo msafara umnike wanzo mapapie umnike e wanzo kodi ya upermi umnike wanzo hundeze examen umnike wanzo hazi umnike e wanzo msafara umnike ulo harma tabu mtole e ulo mwade umnike unono e ulo na mazeto anu uyatowe ya rama husuda uyatowe ya fanyula masahiri uyatowe ya rama matomai uyatowe mahuzo husda ni matomai Mwenyezi Mungu rinike ze haja za hatu sonsi pia haina mndu e ulo na wana wadunze nzia njema o wana wadunga nziambi ukowe wadio harimwe nzia njema ya khairi ya uislamu na baraka Allahumma rinika za haja za hatu sonsi pia nasaluka bitaysir al-umur nasaluka bi asmaika al-husna ya Allah bitaysir al-umur wa tafrij al-kurbat wa tafrij al-kurbat wa tafrij al-kurbat wa taysir al-umur ya Allah haina wa wasawa nzoze longema wa demenage Mwenyezi Mungu anikeze longema hizo haina mndu mzima das ulona haja Mwenyezi Mungu mnikeze haja zahe ya muyassira kull asir ya jabira kull kasir ya sahiba kull farid ya munisa kull wahid wa ya muqawiya kull dha'if ya mana min kull mukhif yassir lana kull asir fataysiru al-asir alayka yasir yassir lana umurana al-fatiha amin bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام اللهم يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا ذا الجلال والإكرام اللهم سهل لنا أمورنا وافتح لنا أبواب الخير اللهم سهل لنا أمورنا وافتح لنا أبواب الخير اللهم سهل لنا أمورنا وافتح لنا أبواب الخير وارزق لنا رزقا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم ألف بين قلوبنا وارزقنا الخيرات والبركات والرزق والصحة والعافية اللهم سهل لنا أمورنا وافتح لنا أبواب الخير وارزق لنا الرزق والصحة والعافية يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام اللهم ارزق لنا ذرية طيبة لا تذرنا فردا تخير وارثين فارزقنا ذرية طيبة بارك لنا في أموالنا في أولادنا واحفظنا من كل سوء واحفظنا من كل سوء وابتل كل سحر أصابنا وابتل كل حسد أصابنا وابتل كل عين أصابتنا احفظنا من الشياطين إنك بالإجابات جدير يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا إليك المصير ولا حول لنا ولا قوة لنا إلا بك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين بعد رسالة جنب الله يفتي حاجة يهاتو سنسيبيا Mwenyezi Mungu anikeze haja yevoli sange juhaubu fundi ba usahurenge 20 minutes za kamil reka harumwa ze fatia za haja shayonde namna Mwenyezi Mungu hamba harumwe Qur'an yukana wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa namne masahaba wakaya hanzan atamrunge zahahe mruprofire au mtuprofere ya zahahe zimbire nwe mwananya ya hundre yani mraka ujifanyila ya resiste ukazenje masi hundre mwananya Islamu noziti mhundre yeye aizo yabonga mjoka lazima waturekeke liyo mndu yapo yaririshinde risubiriwa na dakika wala riwatole wananyasi ze fatia rijutele batu ukozeza haja za watu kabati mrutsi na tabu kabati mrutsi na haja sonsi pia si wanadamu kabati mrutsi na bezwe uha Mungu sonsi pia ngasina bezwe uha Mungu ekanga we na mapesa ngawe mwadi ekakutsi mwadi de mwana ngena problem ekatsi de mwana de mrumushi ekatsi de mrumushi de kabati mwanadamu ujitosha ilo jindu kafiri ejo subuti
katina bezo ya uomba dua haina mraba mimi sina haja na dua ilo kafiri swafi. Mwenyezi Mungu ambaye mu Qur'an yaukana inna lillahi badini wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mwenyezi Mungu ambaye namniombe ngamjibuni inna alladhina yastakbiruna an ibadati wa ndu wa jeuri kwamba mtu tahadua etjitosho. Mwenyezi Mungu ambaye sayadkhuluna jahannama watsongea rimwe jahannama mndi ambaye hajitosho katonza dua ilo jindu kafiri. Mwenyezi Mungu ambaye sayadkhuluna jahannam yendi Qur'an sidamina ambao mngunde yarenge decision hamba sayadkhuluna jahannama ngojonjo harimwe jahannama dakhiri wadhalilifu au kawatakabari wamba hari wajitosho ukamiti jitosho mtu tahadua uende utotahadua kujitosho nje ikanga wena mali ngawe mwadi kwaona pezo ya sante ikanga wena sante do mwana ngena problem ikatide mwana mrumsha ngena problem katide mrumsha nde mwana katide haina mrugena problem rahane mwananya kabati ya jitosha yemzima wayeche yehamba alhayyu de ulo hay alqayyum ya jimisa wayeche ya jitosha Allahu rabbul alamin. Watukufu yevoli sange juhau attaché vos ceintures namtiye ceinture. Bismillahir rahmanir rahim. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Subhanalladhi sakhkhara lana hadha وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب. اللهم هون علينا السفر وطوي عنا البعد. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب. بسم الله إردراسا بوينغي سيجوها هينا mrawasangene kandida wa hahe gujoka humvote usiku leo yema kandida ngwao wane usiku leo timambiani harime erdarasa yevoli saijuha na mdeshele namri ya vote ya mri ya msutene usiku leo omusizoni rejeri wone eya hundra ndobi yema kandida wa leo wa vote wo harima za election presidentielle za leo za erdarasa yemzima yehambwa Asia ndumshe wa Firauna iwabili yehambwa ndemwana wa mjomba wa Firauna ya hima ya defende Musa ya tuloya numero 3 ngasina mtume Musa waye numero 4 ngasina Haruna waonde makandida rilo nao harimwa ya erdarasa ya leo haina mruna vote mzimabo ya shangiro kabofundi minga mvoti fulani tumhimilia hata mpaka yepo yingi yiwaswili. Bismillahi wala wanru wasawa roha ngwendawo wahibe yembuda ya mtume Musa ye nyumba ya mtume Musa isa circlewa haina ulo tayari ya ceinture première classe ya tape bleu rouge deja ye foli saidu habu watukufu ye nyumba ya mtume Musa isa circlewa isa izingiziwa wala wagangi wati warumu kalite ya wanru warumu watano na majeshi wende wahibe yembuda ya mtume Musa yembuda isa ye nyumba ya mtume Musa isa isirklewa. Bismillah yeulo tayari ya tupartage video weza upartage wallahi ngamjiriwa no wanru wapartage uze darasa hata haukai katimize darasa mtu onayone hani milliers de milliers zemilie waona darasa wala ndo wandu mwa partage. Allahu akbar. Mratsi rateze ajirizo za partage darasa baika upartage kutujua combien de personnes wajuona upartage hulanga waona hula upartage hulanga waona hula upartage hulanga ngawena ajiri na thawabu zingi mratsi duwazi ya partage ye nyumba ya sirkele wa ngwanzo wa hibe yembuda ya mtume Musa yembuda ya mtume Musa nganza wo yihibwa bo watukufu mtume Musa halala hasiwa yenswabili ndeteba mtume Musa katujomba habari jiri yo halala hasiwa wala wanru wabua wo mlango taratibu wabua wo mlango hamwemwe wanjia wasirikle watsengelea bala bahanu yembuda ya mtume Musa iliyo wahibawo yembuda ya mtume Musa wende waifanyile masahiri wende waifanyile ugangi wende waimenyeti jofanya hazenso wabili watsengele ya lejeshi wala ne grupu wahibawo yembuda mtume Musa faiza bil asa yatahawalu ila thu'ban kabir wa khatir faidha hum yakhra'una wa yafirun watsengele yawo yembuda mtume Musa lala hasiuha yembuda ikauhanyoha watsina ukaikomelwa ni mtume Musa watsina ukamtume Musa haivuriza yembuda uyo itsoka uhanyoha yiwadungu netawe lila jeshi la Firauna waruma na wala wagangi wakanza wahide yembuda
watsengele hao watsowe mbuda uyo itsoka uhanyo hahe kumfa yakun he idhini ya rabbal alamin ye mbuda itsoka uhanyo ha directi wadungu hada neta we warwala wameka kejani boshea naivunzihe ikaye mindu kejani boshea naivunzihe warambiyo tatatata neta we warambiyo watawa baada wasa warambiyo watawa wala warejei o wagangi wahu wafanya conference de presse ya masiku yala wafanya crise harimo conference de crise et conférence de Malaisie que conférence de Malaisie wasawandi sonja Malaisie watsinoka wabiri Indonesia déjà turbulence wasawandi ya vertige bumze bumkana baraka yerifanyeje owagango wa huswafi wamba ukana ranzimwende ye mbuda wiyo itsoka uhanyoha watsinoka Musa hayikomeye hayivurisa yabo Musa uwo wotsi mgangi uwo mtume wa kweli do wagangiswa fi les sorcelleries là les marabouts là sondi rangu kamjashida mwahibe mbuda ye mbuda itsoka uhanyoha yimdunguni yabo yosinye uka Musa wotsi mgangi yabo umtume wa kweli sha rahakartsine confirmation ngarjo henda sonti pia rashinda ninayo hotengweni rifanyeze nyigange za hatu ekari mshindi yabo ye mgangi hamandasi ekari shindi sonti pia si wagangi yabo ngarjo wafikiana rijo ka hakika abo wotsi mgangi hamandasi shawo mtume wa kweli abewa ni Mwenyezi Mungu wagangi wa hadisi wa masihu waishilia na Ejirio katujwa mbadeba Ejirio Musa yalala katujwa kabale mbuda ikahanza hiwa hakauzijua botasi na wajoka ujue deba shikaja kujua kabale kanza hiwa shakujoka ujajuliziwa apre ya hedeba ikai mashindano ya hisa ndabo wala wajoka ja mjulize ze habari baada huo wafikianuka na rendera shindani sina Musa ikari mshindi abo ye mganga mandasi rimshinda abo basi ikahari shindi abo wotsi mgangi yedeba isa iwaswili mtume Musa hajua wotasi adungana na Haruna ye dunia isa yunjili na harimwa yeshiwanza ye public yunjili wa harimwa place public Firauna hakanso harimwa ye turbin la inele jeshi la he wazingiza wafaume wazingiza Firauna kina Hamana kina Karuna wajo wangalie mashindano Musa yabalie nyohaila ukabalaye mgangi hajana ugangi ngujo ya shindane no wagangi ye dunia pia wajo wona ze habari Musa habalie mbuda ngwendo bo watukufu kasina mwanamshe wa Asia havaya bahe hajipanga Asia mzadze Asia hajila kishewe liparao Asia ngabo ko hamba Asiata oka Asia umusenga bumnate shaye kaisoma mrumramba Asia showa ko morenga boko totimizi wamba Asiata yoda ye toujours ikahamba Asia ikahamba Asiata toujours wondaye ishikomoro twamba Asiata ukaye wo soma yete shaiki arabu mruka somo yete mrutamba Asia